Lepas saya angkat sumpah 2 bulan, dia saman saya. Bagus beliau. Apa dia cakap? He is the rightful chief minister, not me. Sebenarnya BM sudah kalah. Bukan hanya kalah di Sabah, kalah di Malaysia. Tapi UMNO, tapi PAS guna pintu belakang ada PH yang lompat. Kalau tidak ada masih Menteri Industri Perdagangan. Pasal apa? You took over the government to the big way. Ini bukan sistem demokrasi di negara Malaysia yang kita amalkan. And we must put a stop. Enough is enough of these practices. Bukan main kalau cakap, semua pandai cakap, berucap merata, they are the legal government of the day. Musa bawa saya pergi mahkamah, dia the rightful. Lepas itu saya sidang dewan, saya panggil sidang dewan, panggil agenda undi percaya sama saya. Dia tidak datang. Kenapa tidak datang? Dia takut pasal tidak cukup dia punya jumlah. Sidang dewan undi saya modern modern simple majority. Lepas itu baru-baru ini dia mau pilih lagi orang. Dia janji jawatan. Siapa dia pilih? Dia mau si Jennifer telefon saya. Si Jenny telefon just now I was in Kepala. Si Jenny satu orang dia punya takut dia. Saya bilang jangan kau gimana. Nanti saya panggil langsung. Macam-macam tekanan yang dilakukan oleh pihak-pihak ini nak rampas kuasa. Diorang boleh rampas kuasa di Kedah, hilang Menteri Besar. Diorang boleh rampas kuasa di Melaka, hilang Ketua Menteri. Diorang boleh rampas Menteri Besar kuasa di Johor. Sabah bukan Kedah, Sabah bukan Johor, Sabah bukan Melaka. Apa diorang ingat boleh buat? Macam Usaman buat. Ayo Nita apa dia buat? Dengar dia boleh jadi ketua menteri. Saya tengok jalan-jalan. Bulan Ramadan, puasa, lepas puasa, cukup. Tidak cukup. Tapi dia cakap cukup. Pasal itu barang belum sampai. Ada orang cakap, bukan saya cakap. 5 juta, ada orang cakap 20 juta, ada cakap 10 juta, ada yang dapat tidak tahu berapa juta. But they have got it. I told them, discuss, I said, kita dissolve this. It's not that because kita tak boleh unwind. I can do the practice. Boleh lantik mereka menteri, boleh beli mereka. Cuma saya tidak banyak duit macam si Musa. But what is the point? Apa nilai yang kita mau di Sabah? Mau beli orang? Mau promise orang? Lompat sana, lompat sini? Is this the culture that we want to develop in Sabah? Kita kena bangun. Pinapang, please wake up from your sleep, from your dream. Wake up. This is the election. This is the turning point. Tell all the Malaysians, tell all the KL leaders, it is not you can determine who is the government in Sabah. Bukan Kuala Lumpur yang tentukan siapa YB di Moyok. Orang Pinampang tentukan siapa YB di Moyok. Penting bagi kita. Wake up. Kita punya tanah, kita punya harta, minyak kita punya. Dia goyang kaki, dia dapat semua.
95%. Kita 5%. Apa punya kongsi? That's why I demanded. Daryl, you know that. How hard si Matius Tangau adalah mesyuarat. How I whack Mahathir in the meeting jawatan kuasa, the right of Sabhan. I demanded 20%. I demanded continental shelf. MA 63. Kita demand. Never in the history since formation of Malaysia. Bukan ASNO, bukan Berjaya, bukan PBS, bukan si Jeffrey, bukan Chong Kakyat, bukan Yong Tekli, bukan Musa Aman. Perjanjian MA63 never had been realized by those parties within 26 months. We managed to realize that. Within 26 months, cuma 2 bulan saja saya jadi ketua menteri ini. Bukan 20 tahun, baru 26 bulan. Orang kawin pun tidak tahu ada anak ke, belum lagi tahu. Ada anak pun bukan boleh lagi berlari, masih menyusu lagi sama dia punya mama itu. 26 months. You can imagine, the people ask, what have you done? Why you ask me, what have I done? You have been there, Barisan Nasional, for the last 60 years. What have you done in Sabah? Our forefathers, the late Tun Puat, the late Tun Mustafa, willingly to form Malaysia. Kita bukan masuk Malaysia, kita bentuk Malaysia. Malaysia tidak ada kalau tidak ada Sabah. Malaysia tidak ada kalau tidak ada Sarawak. It was because of wilayah Sabah, wilayah Sarawak. That was the result why Malaysia was formed. And why it was formed? Upon the consensus we agreed upon, janji, we have every right in Sabah to rule Sabah. Civil servant, land, kita punya hak. Bayangkan 60 tahun kita merdeka, orang Pinampang masih lagi pakai baju biru. Saya nampak, saya limpas, ada lagi bendera Dutchy. For God's sake, my goodness, what's happening to the people in Pinampang ini? Air pun tidak cukup, air pun tidak ada. Hidup PN. Dorang yang perintah, kami perintah 26 bulan, bukan 20 tahun. Jalan tidak baik, air tidak baik. Sebelum pilihan raya, air sudah tidak cukup. Jabatan air banyak duit yang jumpa. Betul. Orang pergi jabatan air tanya ada bakalan air, tidak ada, tapi duit banyak, beratus juta duit. The last before election, remember? Bukan saja duit jumpa di jabatan, jumpa di bonet kereta pun ada, di rumah pun ada. Lepas itu dong bagi tahu ini duit Datuk Syafiee. Wah, bukan main bagus. Dorang punya kereta, dorang punya rumah, dorang punya jabatan, saya punya duit. Bodoh apa saya? Si Musa punya jabatan, dorang curi, saya yang dituduh. This is very good. Enough is enough. Sudah sampai ketika dia we take charge of our state in Sabah. That is why we stood firm. Kita kena pastikan, walaupun ramai datang, Perdana Menteri datang ke, bukan main dorang berucap, oh Sabah tidak akan rugi kalau tidak kerjasama dengan Kuala Lumpur. Kita kerjasama dengan Kuala Lumpur, lampu pun masih lagi gelap-gelap ini. Jalan raya, saya pergi Bangi, bakalan air pun tidak. Saya pergi Long Pasir, bila tengok sekolah, tandas pun tidak ada. Bilik guru pun tidak ada. After 60 years, sekolah berpapan. Saya beritahu dengan guru besar, kenapa? Oh, ini kerajaan ini.
Kita buat tandas, we develop. Tan Sri, remember I went with you in Tongod, how poor the young kids were there. You imagine, kayu balak kita kaya, minyak kita kaya, gas kita kaya, resources yang ada punya banyak. Negeri yang paling kaya di Malaysia, Sabah, tapi dia punya rakyat miskin. It doesn't tell. Kenapa negeri yang kaya, rakyatnya yang miskin? Mesti ada yang kaya. Cari-cari, rupa-rupanya jumpa duit di Hong Kong, jumpa duit di Switzerland. Bila jumpa duit di Hong Kong, dorang bagi tahu ini bukan duit Musaman, ini duit UMNO. Sejak bila pula UMNO ada duit di Hong Kong? Kalau UMNO Sabah ada duit, kenapa tidak buka di bank di Kota Kinabalu? Mau simpan di Hong Kong? KK tidak ada bank. Ada Maybank, ada Public Bank, tapi mau simpan di Hong Kong. My goodness, dia ingat kita ini bodoh. Wake up, orang Penampang, for God's sake. This election is indeed very crucial, turning point. Not for us, not for me, not for Daryl, not for Richard Melanjung, not for Simon Sipau, but for our generations, our grandchildren. Let them know. Masakan 60 tahun, 60 tahun kita punya tanah, kita tanam kelapa sawit, kita bagi baja, dorang cukai, goyang kaki Kuala Lumpur dapat hasil dari cukai kelapa sawit. Bukan dorang berhujan, bukan dorang berpanas. They tax kita punya kelapa sawit. Kita bagi tanah sama Felda. Lebih daripada 100,000 ekar kita bagi. Di Lat Datu, di Tawau. Apa tujuan dia? When Berjaya gave the land, more than 100,000 acre of land given to Felda. Almost 200,000. Tujuan dia supaya eradicate poverty, basmi kemiskinan, settle those people. Letak dia sebagai small holders di Tawau, di Lat Datu. Since 70s, berapa smallholders yang ada di Tawau, di Lat Datu? 1,570. 1,500 saja. Hampir 200,000. Kau hanya boleh tempatkan 1,000 lebih saja peneroka. Where are the rest of the land? More than 80% of the land is not given to the smallholders. Given to FGV, Federal Global Venture, yang Najib letak bursa saham. Untung dia meningkat, turun. Sekarang rugi. Suruh beli saham. Musaman pun boleh beli. Sekarang kita ada 400 juta. Itu harga kita beli berapa ringgit. Sekarang kita rugi. Pandai betul ini Musaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, we just took over the government for 26 months. You can imagine how difficult it was. Bukan hanya kita nak manage keuangan. Najib cakap dia tidak pandai mengurus keuangan. Ekonomi Sabah merudum. Macam mana dia tahu? Macam mana Najib tahu? Yang kita punya ekonomi tidak baik, yang kita punya keuangan tidak ada. Dia tidak tahu berapa ratus juta saya simpan duit Sabah ini. Kita bukan bankrupt. Saya Menteri Keuangan. We have enough money to feed all the Sabahan. Last year alone, Musa raised bomb in 2018. 2018 dia raise bom. Berapa dia raise bom? Dia pinjam 1 bilion ringgit. One bullet payment you pay in one dalam jangka masa 1 tahun. Kita ambil alih. Saya baca financial statement, apa utang, apa liability. Saya tengok liability 1 billion bond satu.
within a year. Last year, kita bayar utang 1 billion without delay. Dia yang utang, saya yang bayar. Bagus punya kerajaan. Macam mana Najib tahu? If we can raise and pay the loan dalam jangka masa setahun 1 billion, takkan Sabah ini bankrupt. Kau viral itu, ambil video, kasih sampai sama si Najib itu. Oh, the document is there. Kita bayar sampai 1 billion. Bila saya cek, kenapa pinjam public bank, Maybank, lepas itu interest kita bayar dengan bank almost 200 million. My goodness, buat apa mau pakai public bank raise the fund? Buat apa bagi bank-bank lain? Kita ada SDB Bank. Saya cek SDB Bank because I'm the Minister of Finance. Saya tengok dia pun pinjam. Berapa liability dia pinjam? 6 billion. My goodness. Daripada 6 billion SDB Bank, yang ada duit dalam SDB Bank, out of 6 billion, I can tell you all the figures, don't worry about it. They can summon whatever. Daripada 6 billion kita punya duit dalam SDB Bank, hampir 3 billion, 2.9 billion, si Musa pakai duit untuk bangun Kuala Lumpur. Beli tanah di Johor 500 million. Bagus ini orang. Tapi bila keluar kenyataan, kita sayang, kita cinta Sabah. Macam parti PCS, cinta Sabah. Cakap, you love your state, you love your place. And yet, how can you use the money meant for the Sabahan, meant for Sabah, use it in Kuala Lumpur? Immediately, I instructed the policy of the day, stop spending money in KL. Spend the money in Sabah for the Sabah people. Baru 26 bulan, kita perintah, structure changes of the government have to be done. Mana boleh di Pinampang banjir Daryl, di Luyang banjir, di Likas pun banjir. Macam mana tidak banjir? Bila saya pergi Luyang, Pusang sana, saya tengok dia punya longkang, dia punya tanah punya tinggi. I use the stick to deepen. Saya ini pasal saya Menteri Perdagangan Dalam Negeri. Macam mana orang curi itu diesel daripada border Thailand, daripada Kedah. I did the dipping, saya tengok, macam tidak panjang ni. Rupa-rupanya lumpur dia dalam longkang itu. Saya telefon DBKK, Datuk Nordin, kenapa longkang ini tidak? Datuk Seri, itu bukan saya yang tanggung jawab. Siapa tanggung jawab? Jabatan Saliran Air. Oh, I said, oh itu different department. Ya Datuk Seri. Call. Lepas itu, saya pergi tempat kampung lain lagi. Bila satu banjir, saya tengok itu longkang, itu parit pun tinggi dia punya air. Lepas itu saya telefon Jabatan Parit dan Saliran. Oh itu Datuk Seri, bukan saya tanggung jawab. Siapa tanggung jawab? JKR. My goodness. Jabatan Saliran jaga longkang parit di KK. Kementerian Kerja Raya jaga longkang KK. DBKK jaga longkang parit. 3 department jaga 1 parit di KK. My goodness. I told the State Secretary, restructure the whole system. Don't waste all the manpower, the money yang ada. Let one department just handle. Kalau ada longkang, kalau ada parit. Ini sampai 3 longkang parit yang berlaku di Sabah. Bukan senang kita mau restructure, baru 26 bulan, bukan 26 tahun. My goodness, they ask me. Saya ambil alih kuasa. Stop export of logs in Sabah. Illegal logging kita stop. Dulu BN perintah, itu gajah pun mati tiap-tiap bulan. Betul tak? Pergi Kinabatangan, hilang gajah. Pergi Tongon,
Gajah tahulah, mana dia tahu. Dia tengok itu kelapa sawit, dia makan. Lepas dia makan, dia mau minum. Dia tengok itu sungai, dia minum. Dia tidak tahu ada racun baja di situ. Dia pun mati. Dia cari pisang, dia cari kelapa sawit. Pasal apa? Habis sudah makanan gajah. Pasal musim-musim. Sekejap ada kampung yang digezet masuk forest reserve. Si Masyong lahir di Tongot. Bila lahir di Tongot, lepas itu 40 tahun, 60 tahun, 50 tahun, bila dia bagi tahu dengan saya, Datuk Sri, this is my kampung, this is where I was born. Tapi sudah masuk dalam forest reserve. Pasal apa? Dulu bukan forest reserve, tempat kampung. Lepas itu gezet sebagai kampung. Macam-macam dong buat. Just to make sure the number is there. Nak subscribe with the policy, there must be certain percentage of forest in Sabah. Konon mau kasih tunjuk semua antarabangsa. Gajah mati. Hutan belantara pun botak. Yayasan Sabah 1 juta tanah kerajaan bagi. Hari ini mana itu 1 juta? Hilang. Siapa kerja? Albert Lim. Siapa kerja? Majid Khan. Siapa kerja? Amin Khan. Ada syarikat yang dapat konsesi dari 2015 sampai 2115. 100 years. Ada satu syarikat dari 2018 sampai 2118. Ini jabatan hutan yang bagi tahu. Bukan saya. Tapi saya ketua menteri. I open up the file. Who are they? Siapa punya syarikat? Saya tahu semua syarikat ini. Siapa pemilik dia? Kalau mau saman, saman. Jangan hanya saman, saya mau jadi ketua menteri itu. That was why I decided. Pasal kalau saya lapor lain jabatan, dia bebas. Saya bawa dia pergi mahkamah civil suit. Yang tidak ada laporan-laporan apa, kita bagi mahkamah tunjuk. I will let out all the detail in court. Who and who ada. Ini yang kita mau supaya orang Sabah nampak. Sekarang ini kita sudah perintah 26 bulan, jarang-jarang gajah dilaporkan di surat kabar mati itu. Betul kan? Dulu tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu laporan gajah mati. Kaki dia kena ikat. Mati minum, kena racun. Sekarang ini gajah tidak dengar lagi mati di Sabah ini. Pasal apa? Kita tidak putung illegal logging. We stop. No export of logs. Bayangkan ini gajah pun dia bukan KDM ini, bukan bajau ini. Dia makhluk Tuhan. When you entrusted to govern the country, don't just manage human being like us. All including God created creature yang ada, animals like gajah. Bukan dia masuk sekolah ini gajah. Mana dia tahu? Dia ingat dia punya makanan. Rupa-rupa ladang Dr. Raspulah kelapa sawit. Dia tengok pisang ada. Mungkin Tan Sri Simon Simpaun punya pisang. Mana dia tahu Tan Sri Simon punya pisang? Dia makan. Kesian dia. Now I've already instructed there must be some way, policy. Kita akan cari 50,000 ekar tanah. Pastikan wild animal must be preserved in Sabah. Kalau 100,000 ekar boleh bagi dengan tauke-tauke, masakan kita tidak boleh bagi dengan God created animals ini. Be human lah sikit. How much money do you need in this world? Kau mau beli rumah besar, kau mau beli kereta besar, besok kau mati, itu kereta ninja pun tidak boleh masuk. Kau punya kubur itu kecil itu. Kau buat rumah banglo-banglo. Pasal itu saya tidak ada rumah di Sempurna sejak saya ahli parlimen. Itu my family, my father punya rumah itu. It was built in 1966-67. Bila saya tengok, saya minta sama saya punya mama, Ma, saya mau pinjam ini bilik kecil ya.
Kenapa gua ambil yang kecil? Saya bilang, Ma, bukan saya mau main bola dalam bilik sama istri saya nih. Saya mau tidur saya dalam bilik ini. Betul kan? And that is why I said, dalam perjuangan we serve the people. I can never be the chief minister. We can never be YB if those people doesn't vote us as a YB. Pasal itu kita beritahu nasib ini gajah. Kalau saya campaign, kalau dia mengundi, dia turun itu mengundi di Penampang ini. They will definitely vote for Warisan because they remember Presiden Warisan tulung doang ini. Hadirin yang dirahmati sekalian, saya ingat kita kena pastikan di Sabah ini. Bayangkan saya cakap kelapa sawit kita punya, Felda, tanah kita bagi dengan orang. Peneroka pun tidak. Kita punya minyak, kita punya gas, downstream pun tidak ada. Di Johor, di Pengerang, macam-macam gas yang ada di sana. Proses, bukan ada satu botol pun minyak di Johor, tapi kilang bukan main besar di Pengerang, di Johor. This is our right, for God's sake. Saya terima laporan, dia beritahu bahwa Sarawak sudah dapat 2 bilion daripada SST. Saya sudah enact SST since early this year. Semua syarikat minyak sudah bayar kecuali Petronas. Kalau dia bayar Sarawak, dia tidak bayar Sabah, saya akan bawa Petronas pergi mahkamah ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan, this is the moment. Kita kena stand firm together. We can't do it alone. Ini kena ada, kita katakan, unite we must. Whatever the obstacle, whatever the challenges, if the Sabahan stand together and be united, I can tell you whatever the hurdles that we face in the future, we can overcome it. Tapi saya harap sungguh di Sabah ini, orang bilang kita tidak pandai manage ini COVID. Mayudin cakap ini tidak cukup untuk COVID punya. Macam mana dia tahu tidak cukup? We spend almost 670 million to overcome problem COVID ini. Saya beli 15 juta emas. 15 juta saya beli daripada China. Sekarang ni semua orang-orang kampung kita bekalkan emas. Saya bekalkan sekolah, 221 sekolah kita bekalkan emas dengan sanitizer. Mana ada kerajaan negeri tempat lain buat kecuali di Sabah. Saya telefon Kementerian Kesihatan. Mana dia punya reagen? Tidak ada reagen dia. PCS. Tidak ada reagen dia. Nasib ada kawan saya dapat dari Singapura, kita bagi jabatan kesihatan. We give to the hospital. Hospital belong to federal government. Masa COVID ada. Oh, dia punya ekor pun bergoyang-goyang ini. Hadirin yang dirahmati sekalian, bukan kita tidak manage. We spend 52 million to provide food, beras, gula, tepung, minyak kepada seluruh kampung-kampung. Kita sudah belanja hampir 46 juta untuk bagi beras makanan orang-orang kampung di seluruh Sabah itu. Tidak cukup itu, kita bantu frontliners yang ada. Frontliners apa yang kita bantu? Kita bagi kepada doktor Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah 1 juta. Kita bagi kepada polis 1 juta. Kita bagi kepada armed forces, frontliners 1 juta. Kita bagi kepada bomba, APMM 1 juta yang ada di Sabah. Almost 9 federal department, we funded them 1 million each. Mana ada negeri yang bagi buat macam gitu? Bukan di Johor, Perdana Menteri punya tempat. Bukan di Kedah, tempat isteri saya punya kampung. Bukan di Perlis, only Sabah.
yang bagi bantuan dengan frontliners. That's how we manage. That's how we manage COVID. Wah, dia bilang kalau kita tidak sokong Barisan Nasional, kalau kita tidak ikut dengan Barisan Nasional, orang Sabah akan susah. 60 tahun kita sokong dia. Orang kita paling banyak miskin di Sabah, di Malaysia ini. Di Pitas, Had Kopua is the biggest, reported by World Bank. Itu World Bank punya laporan, bukan laporan warisan bank. 2010. Bayangkan. Saya harap sungguh kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sedar, bukan setakat Had Kopua mau pakai telefon pun panjat pokok di Kota Merudu itu. Tapi kita merdeka 60 tahun. And that was why the reason when saya tegur si Najib dalam kabinet, I told him in the cabinet because of one of the issue yang berbangkit. Not only national issue, tapi dalam berbangkit. Saya beritahu dengan dia, it is your right to appoint me as a cabinet minister. But I have my right to raise issue on behalf of the people in this country. Saya wakil rakyat, bukan juga wakil menteri saya. Saya wakil rakyat, saya kena bangkit suara rakyat di kabinet. Bukan mau jaga kita punya poket. Kita jaga rakyat. Never forget the rakyat. Because I know them. Pasal itu, bila kita ambil kerajaan, sekarang ini orang cakap, oh, kita sedih pasal ini Sabah tidak ikut dengan kita kerjasama. Macam mana saya mau kerjasama dengan UMNO, dengan BN? Before the election, dorang tuduh, dorang penjara saya hampir 2 minggu, tidur di lantai, tidak ada bantal, tidak ada tilam. 1 malam saya tidak makan. Saya tanya, ini malam apa saya makan? Saya punya bini mau bawa makanan. Dia bilang tidak boleh bawa makanan. Hari jadi saya 20 hari bulan Oktober, my birthday, my wife provide cake. Saya bilang I can come tomorrow. No, you have to be detained tonight. Bagus punya kerajaan. Saya detain the former senior minister in Malaysia, the former vice president of UMNO, the former deputy defense minister. Bila kita lihat detain saya, penjara saya, macam mana kita mau kerjasama? Yesterday they were there, we fight them, we topple them. You expect me to work with them? Values apa yang ada dengan kita? Just because they can offer me a better job? And how can I neglect my dear brother, younger brother Daryl, not just because he is a Christian, sebelah itu UMNO Melayu, UMNO Islam, PAS Islam, Bersatu Islam. It was Daryl who helped me to become the chief minister. Masakan kita just because the other side is mine. Sama agama, sama bangsa. Bukan pasal bangsa, bukan pasal agama. We are building a nation in Malaysia. Saya beritahu Daryl, saya beritahu no, we are not going to join these guys. Let it be. Don't tell me we cannot survive. Kalau Pulau Pinang boleh hidup 10 tahun jadi pembangkang, kalau Kelantan 40 tahun jadi pembangkang, masakan orang Pinampang, orang Sabah tidak boleh hidup ini? Kayu balak ada, gas ada, minyak ada, kelapa sawit ada, pelancongan ada. We have all the wealth, tapi urus dengan baik, jangan masuk poket, simpan di Hong Kong. Itu orang cakap, bukan saya cakap. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap kita we must make a bold decision. 26, saya minta kerjasama kepada tuan-tuan dan puan-puan. I know it's a tough call. Not easy. It's a very big hurdle. Saya masih ingat dulu what happened. Mau tuntut hak kita, what happened to Tun Mustafa. Tidak mau sign 5% sampai dia lari pergi London.
The rest, of course, you know the story of Tun Fuad. Bukan senang. Saya pun masuk penjara. Income tax. Before this election, income tax pun hentam saya. Tidak apa. Saya beritahu, it doesn't matter with me. They can intimidate, they can pressure me. But I will definitely put a fight for my fellow Sabahan. Saya harap pasal itu saya beritahu Dera, kau timbalan presiden, kau kena tanding, mesti ada adun. Manalah tahu anything happen, kita minta anything happen to me. He is the deputy president of Parti Warisan Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya harap pilihan raya kali ini kita kena pastikan supaya kita undi Parti Warisan. Ada orang cakap ini parti PTI ini. Apa ini Daryl di PTI kan? Apa Lorito PTI Setios Agung? Apa itu Terence Yambun PTI? Si Jennifer, si Mary June. My goodness. Dulu saya timbalan menteri. Dulu saya presiden UMNO. Dulu saya menteri kanan Malaysia. The hero of UMNO. Jadi hero saya. Bila saya lawan dengan UMNO, jadi PTI saya. Bagus punya orang. Dulu tidak timbul PTI. So many parties, so many labels these people have done to us. Let's stand united, fellow Sabahan. It is easier for us to be weakened because of our difference of race and religion. They can just dismantle our unity because of our difference. Kita punya religious belief and kita punya different race. Sampai sekarang kau tengoklah apa yang dorang buat sama BN-BN ini. Ada BN, ada Bersatu, ada Star, ada Bintang, ada Parti Cinta, ada Harapan, ada ASNO, macam-macam parti. What are they doing to us, fellow Sabahan? Di kawasan Moyok saja bertanding 8 kursi, 7. My goodness, what is happening? They are dividing us. And don't divide your votes. Just vote for one single party in Sabah, Parti Warisan. Ini penting kepada kita. Perjuangan ini bukan main-main. Ini bukan hari raya. Ini pilihan raya. Saya bimbang kadang-kadang orang bilang inilah musim hari raya. Pasal apa? Itu ada barang itu. Si Jeffrey telefon saya. Masa kita bentuk kerajaan. He called me up. I got a witness. My friend use his phone. Jeffrey spoke to me. Dia masih hidup. Tanya si Jeffrey kalau saya bohong itu. Nanti saya panggil itu saksi itu. Datuk Seri, I want to form government with you. Saya tanya Daryl, saya tanya Dr. Beslin, saya tanya Ibrahim Manidin, all my Supreme Council members. I don't want to decide alone. I said, Jeffrey, telepon, dia mau bersama kita. Actually, BN lost in Sabah. 21 campur 2 si Jeffrey, 31. Musa mana boleh tuntut dia punya hak. We were there as an opposition. Tapi si Jeffrey bukan main. MA63, kita perjuangkan Sabah, hak Sabah. Kita lawan Musaman di Dewan Negeri, bantainya. Lapor MSCC. Berapa tebal si Jeffrey lapor. Lepas itu, telepon saya, kita bentuk kerajaan. Apa kau mau Jeffrey? Timbalan Ketua Menteri. Lepas itu dia mau runding lagi. Saya tidak tahu apa lagi dia mau. Dia bilang saya akan pergi rumah. 1,5 jam saya tunggu. Dia tidak datang-datang. Saya ingat dia mau itu barang. Saya itu barang mana? Saya kaya duit macam si Musa. Saya tidak ada duit itu. Dia tidak timbul. Sekali saya on TV, saya tengok dia sudah peluk sama si Musa di Serigaya. Kemarin dia lawan, malam itu dia peluk si Musa. What kind of leaders that we want in Sabah? Is this the breed? Is this the value of leadership that you want?
And pasal itu kita bawa sheep. Why sheep is there? Bukan pasal lanun. This is a symbolic, bukan hanya Nabi Nuh. This is the sheep. Lead the sheep. Leadership is there. Dia tumbangkan dia punya abang si Pairin di Tambunan. Orang Tambunan harap Jeffrey Bully perjuangkan rakyat Sabah. The next day dia menang, dia ikut dengan PM. Lompat. My God. Pasal apa? Jawatan. Pasal apa? Pasal duit. Berapa banyak yang kita mau simpan duit ini? Berapa banyak kekayaan yang kita mau bawa pergi kubur itu? Besok kau mati, all the money, all the wealth, including kereta, including rumah, tidak muat itu kubur itu. Jangan bilang itu duit, jangan bilang itu rumah. Even your loved one, your wife, your husband. Oh, kita sehidup semati. Besok mati saya, istri saya tidak mau ikut itu. Maknanya sehidup saja. Semati kau mati satu orang. Bagus punya janji ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, you know, this is really a serious issue with us. Bukan hari raya. This is pilihan raya. We want to form the government of the day in Sabah. And this is a new era. This is a new things that we must install, inculcate among young Sabahan. Values. Having the right values in life. What right values do you have in life? The last election bukan main berat. I've never faced challenges in my life before. I've been 35 years in politics, 35 tahun. But the last elections yang saya hadapi, I can tell you it was a tough. Pasal apa? Tanding, lawan, jail, penjara saya, macam-macam. Anak saya kena tekan semua. Ya. Lepas itu, my dear brother, younger brother Yusuf, my dear cousin Datuk Nasir, my uncle Tun Sekarang, I have to fight with them in the election. Topple my own brother. Saya boleh runding sama saya punya adik. Kalau mau, bila Datuk dia tanding, dia ketua bahagian, dia YB di situ. Tapi saya letak calon sana, saya tidak kenal lagi. Tapi laporan saya terima, itu Dumi boleh menang. Saya beritahu, Dumi kau tanding, Dumi tengok saya. Bila dia tengok saya, Datuk Seri boleh menang. 60-50% of Datuk is my relative, you know. Bila Datuk itu, bila saya beritahu dia tengok saya, boleh menang ke? Menang Dumi, don't worry. Pasal apa saya beritahu dengan dia, kau menang. I could have organized gang up with my brother. Kau menang, kau lompat. Tapi mungkin orang Datuk tidak tahu. But I'm scared. God knows what have I done. You must remember that. Pasal itu 26 bulan kita jadi kerajaan. Kalau saya mau kaya itu, mana saya Sipaun tahu itu, saya punya former boss itu. You know how powerful the chief minister is. Kayu, balak, duit, bukan sikit. Temptation is great, you know. Itu yang saya bagi nasihat semua, saya punya menteri-menteri, Daryl pun, semua ini. You know, power is sexy, you know. You know why power is sexy? Your look is still the same. No change. Ada rambut, ada yang tidak berambut. Ada tinggi, ada yang pendek. Ada gemuk, ada yang kurus. The moment you become a minister, all of a sudden you turn look good looking, handsome guy, you know. It's not because of your look. It's because of the power that you have. Orang cari kau, bukan hanya laki-laki cari kalau perempuan. Bukan hanya perempuan kalau kau laki-laki dicari. Because of the power you have. Even the contractor cari sama kau itu. That is why the power is sexy. But we know temptation is great. But you must manage the greed. Don't be too greedy in life. We are here to serve people, not to serve kita punya pocket.
26 bulan. Paul Boon pun tidak tahu kalau saya mau create wealth, timba kayu balak tanah. Mana orang Pinampang tahu kalau saya mau luluskan ambil tanah itu beribu ekar. Orang kampung tidak tahu, tapi kita ambil kuasa. Kita tidak ambil tanah, kita bagi tanah kepada orang-orang kampung. Bukan setakat kita bagi tanah kepada orang kampung, kita tolong orang kampung bagi benih durian, bagi benih nenas, bagi benih pamelo yang ada. Bantu rakyat supaya jangan hanya bagi tanah. We learn our lessons well. Dosa lidis dari Asno Berjaya PBS bagi tanah. Lepas itu jual tanah. Kita bagi tanah, bantu mereka, bimbing mereka. In Ranau, saya rekrut more than 10 young graduate. More than 10 young graduate. Dia tanam sayur di situ. Pepper, green pepper, sayur, ladies finger. Bukan si Mary punya pinggang, itu ada sayur jenis the ladies finger dibilang. Di situ tanam sayur. You know how much income they getting? Anak-anak dusun dari Panginatan, dari Lohan, dari Kundasan, now they getting at least a month 4,000 ringgit. You know they getting. Can you imagine? Ini more than 10 budak lebih 10 orang ini. Dia dapat tiap-tiap bulan 4,000. Dia boleh bawa itu duit pergi rumah dia. You know, as a politician, I feel so great. I'm so happy. You know why? 4,000 dia bawa, dia bagi makan dia punya anak, dia punya mama, dia punya bapak, adik-adik dia boleh bantu dia. And that is how you create family and create harmony. Untuk kita nakkan supaya anak-anak kita jangan sampai tidak ada duit. We don't want brim. Kita bukan mau brim. Kita bukan mau prihatin. Ada keluar TV prihatin kan? Berapa saja brim? 1,000. Berapa brim? 2,000. Berapa prihatin dia bagi? 500. 1,000. When I give them land, 1 ekar 10,000. Kalau 3 ekar 30,000. Lagi besar daripada brim. Betul tak? Kau terima brim, kau terima prihatin. Tidak lama ini. Mungkin 1 minggu habis sudah mengucap itu. Kau minum di Inanam itu. Makan pau, minum kopi. Si George selalu minum itu. George gini pun. Bagi tanah dengan dia. That land will belong to him. That land will belong to all his children. Pasal itu saya minta dengan rakan saya, Tan Sri Richard Melanjung. Caveat that. I want the land title not to have the right for them to enable them to sell the land. Supaya jangan jual tanah ini bila kita bagi tanah. Tan Sri, thank you very much for your help. Banyak kumpulan-kumpulan dia. They sat down together. I need help from them. I said, please help me. Dari segi undang-undang tanah, kita diffuse, abolish communal title. Communal title, satu title sampai 70 orang. Itu title tidak boleh bawa pulang. Lepas itu kita bubarkan communal title. Sekarang ini orang kampung dapat title, dia punya senyum. Walaupun berus gigi tidak nampak lagi. Saya tengok dia punya senyum, punya seronok dia. Terima kasih Datuk Sri, kami tunggu 30 tahun. Ada satu budak itu, dia beritahu, terima kasih Datuk Sri. He cried. Saya punya bapa mati sudah dia. Dan inilah peninggalan. Inilah dokumen-dokumen yang dia dapat. More than 40 years they waited for him. Tapi ada juga orang dia cakap, ini palsu punya title. My God. Whatever we do, palsu. Apa yang kita buat, palsu. Apa yang kita buat, PTI. Dulu saya BN, okay, hero. Bagus punya. You just imagine these guys. Dan saya yakin, jangan bimbang sangat. Don't worry. Kita ada, kita punya
rancangan kita untuk membangunkan negeri Sabah ini. 26 bulan kita jadi kerajaan. Bukan hanya kita realize 17 out of 20 plus MS63, bukan ASNO, bukan Berjaya, bukan PBS, tapi warisan. Not only that, sales tax untuk semua syarikat-syarikat minyak, semua kita kenakan cukai. 9 syarikat operating, Shell sudah pun bayar. Yang belum bayar Petronas. Tapi saya dengar dia Sarawak sudah bayar. Itu yang saya beritahu tadi, kita akan saman kalau dia tidak bayar itu. Sales tax, it was not done by PBS. It was not done by Berjaya. It was not done by ASNO. It was not done by UMNO. It was done within 26 months by warisan-led government yang ada. Banyak kalau saya mau cerita. Beasiswa, we restructure the system. Saya bagi tahu, dalam perkhidmatan awam 30 juta saya sediakan di Jabatan Ketua Menteri antar semua pegawai-pegawai kerajaan. 92 of them this year, last year alone, 12 orang saya antar pergi Cambridge University belajar, study, look at the management, supaya kita punya delivery system must be upgraded. Tingkatkan pegawai-pegawai kerajaan, kita tingkatkan scale dia. Sekarang ini SKN terus 1 sudah. Dulu Tan Sri Simon Sipaun super scale A saja. Sekarang ini terus 1. Semua SUT super scale B semua. Kita restructure, kita ambil alih Sabah daripada berapa kementerian, 10 kementerian, 7 kementerian SUT, semua orang dusun, bukan orang bajau itu. 7 bukan bajau, dusun. Bukan saya kira dia punya bangsa, bukan saya kira dia punya agama. Dia punya merits dia, ada keupayaan, ada kebolehan dia. Bukan saya kira pasal Tan Sri Simon Sipaun my former boss, tapi anak dia was the second in line. Now anak dia jadi bendahari negeri Sabah. Dia tidak lobby sama saya. Tidak perlu lobby. Don't lobby for me. I know what I have done. I know what is right for our fellow Sabahan. Work together, deliver. Kalau saya ini ada niat lain, buat apa saya letak itu bajau patut bendahari itu. Tapi bukan saya mau curi duit negeri Sabah ini. Buat apa saya takut-takut? I got nothing to worry. Saya letak SPRM punya pegawai di pejabat ketua menteri. No other government have done that. SPRM officer is attached in my office there. Check itu file. Takut apa saya? Bukan saya mau curi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya harap kita pilihan raya ini is indeed very crucial for us. Bukan hari raya. Saya bimbang itu kadang-kadang bila saya masuk pergi kampung-kampung, dia nampak itu 200, 300, itu bendera BN itu naik gitu. Bendera. Bukan kita boleh kaya dengan 200 ini. Bukan beli kereta itu. Bukan beli banglo itu. 200 ringgit. Hidup BN. Hidup UMNO. Bagi 200, hidup Parti Cinta. Parti Cinta? My God. Apa dia punya matlamat? Mau bercinta? Mau undi BN di Penampang, kau undi Kuala Lumpur. This is the first time since how many years BN took over Sabah. Sekarang ini yang takbir negeri Sabah bukan Parti Kuala Lumpur,
Pati Negeri Sabah. Don't give it up. Don't give it up. Make sure, retain the power with warisan. Jangan serahkan kuasa semua Kuala Lumpur. Kamu undi PN, serah dengan kuasa Kuala Lumpur. Mau minta calon pun mati. Sampai sekarang si Musaman tidak tanding. Mau minta kursi pun susah. Kita determine kursi siapa mau kita bagi. Ya, saya bagi aku. And this is a local party yang ada. Aku tidak lompat. Orang cerita Apo lompat, mana Apo lompat? Tan Sri Dompok call me up. Matius call me up. He came to the house, Daryl. You remember? He didn't demand a single value apa ya? Dia tidak minta timbalan ketua menteri. Bukan dia minta uang. Bukan dia minta jawatan. Dia beritahu dengan saya, Datuk Seri, saya mau bentuk kerajaan dengan Datuk Seri. Pasal apa? Matius beritahu, Dompok beritahu, because you are local party yang ada, parti tempatan. Jadi saya harap sungguh tuan-tuan, now the government is with us. Don't lose this. Jangan hilangkan. Pastikan kekalkan kuasa ini di dunia saya. Pasal itu dong datang dari Kuala Lumpur. Saya tidak pernah pilihan raya banyak sudah Sabah ini. Dorang mau keruyuk saya. Bukan hanya Kuala Lumpur keruyuk, orang Sabah pun bekas ketua-ketua menteri pun mau keruyuk sama saya ini. Dorang ingat saya punya badan kecil, saya tidak melawan, saya lawan dorang ini. Make sure. But we are doing it. We are doing it not for our own purpose. Self-interest. We are doing it. We are willing to sacrifice our life for the younger generations of fellow Sabahan. With the one end of the day, kita tidak mau 60 tahun kita sudah merdeka, anak-anak kita masih bersekolah papan. Ada sekolah tidak ada lampu, tidak ada karang dia. Ada sekolah tidak ada air dia. Ada sekolah tidak ada tandas dia. Bayangkan perjuangan kita kemana ini. We change. Kita kena ubah. Pasal itu saya beritahu dengan kabinet. The last budget yang saya bentangkan, bantu semua kaum, semua agama. Daripada berapa juta peruntukan, last year saya tingkatkan peruntukan untuk gereja Kristian di Sabah ini. Tidak cukup saya luluskan, tingkatkan dalam belanjawan. Ada juga orang datang jumpa saya, tidak masuk belanjawan, saya bagi. Last election, si Mayong daripada Long Pasir, in between Long Pasir and Sipitang. Pasal saya tidak boleh pakai dewan. Saya tidak boleh pakai dewan. Semua dewan tutup bagi saya. Sekarang kita kerajaan, dorang boleh pakai kita punya dewan. Mau pakai SCC, dewan-dewan yang kerajaan punya pakai, tapi bayar. Jangan tidak bayar, bukan percuma ini. Saya beritahu kita bayar pun tidak boleh, guna pun tidak boleh. Saya di Sempurna punya banyak dewan last election yang saya buat, saya tidak boleh pakai. Bagus punya pemerintahan. Saya bagi duit last couple of months, satu sekolah 1 juta untuk bina sekolah. Bila saya bagi 1 juta, saya dijemput untuk resmi. Lepas itu Kuala Lumpur kasih batal. Saya tidak boleh resmi. Pasal ini Jabatan Pendidikan Malaysia. Wah bagus. Saya ketua menteri, ini negeri saya. Saya tidak boleh resmi di negeri saya. Bagus punya kerajaan. BN Pinampang mau undi. My God. Wake up Pinampang guys. Ladies and gentlemen. Itu kertas undi tidak ada muka saya itu. Itu kertas undi tidak ada muka si Daryl. Yang ada dalam kertas undi ialah leadership. Leadership yang ada. Warisan. Parti warisan.
Ini yang kita mau. Undi timbangan, undi dacing. My God. Pasal apa? Jabatan. Tengoklah macam tadi Dr. Chong Jeffrey demonstrasi di Kimanis by election. PSS, bukan saya buat PSS. Itu Kementerian Dalam Negeri itu Mahyudin yang cadang. Bukan Kementerian Jabatan Ketua Menteri. Sejak bila pula saya buat IC ini? Dorang buat IC, saya yang salah. Dorang isu surat beranak, saya yang buat. Ini parti PTI, bagus punya kerajaan. Dorang ambil duit, dorang curi duit, saya punya duit, bagus. Dorang yang mencuri, saya punya salah. Don't let them divide us. They can come to Sabah and do the campaign. Let me tell them, don't tell us what we want. Our fellow Sabahan knows what we want in Sabah. Pasal apa itu? Pasal dorang takut sama kita itu. Sampai malam itu, tidak tidur itu. Ada yang sampai kutuk pintu itu. Percayalah dengan saya. Kutuk pintu, bawa duit. Berapa kau mau? 1.500, 200, 300. Pasal dorang tahu dorang datang ke Sabah now. Why? Because they know the power is not with them. The power is with all the Pinampang people. The power is now with all the Sabahan. But let us tell them. Let us tell them. Kuasa ini bukan kuasa Kuala Lumpur siapa pilih kerajaan di Sabah ini. Bukan kuasa Kuala Lumpur siapa pilih YB di Pinampang. Ini kuasa orang-orang Sabah. Pasal apa kuasa? Itu tangan yang tepu, itulah tangan very important hand. 26 Tan Sri Simon Sipaun, itu tangan itu penting. You don't have to spend a single cent. Tangan itu jalan bawa pergi dewan. Pangkal the right party, but don't sell that right that you have to those guys. Boleh? Saya harap sungguh semuanya boleh. Tapi saya takut itu bila datang itu barang tidak boleh. Itu yang kadang-kadang boleh ya. Let's unite. Saya yakin kalau dorang bagi tahu, kalau dorang menang di Sabah kita akan bubar dewan. Kenapa kalau menang mau bubar dewan? Kalau dorang menang, kalau kalah tidak bubar. Pasal apa? Takut. Macam si Musaman, bila orang UMNO lompat, dia desak, bubar dewan. Berapa orang UMNO lompat? Kamu ingat dulu kan? Itu kepada power semuanya melompat-lompat. Lompat sana, lompat sini. Masuk Akom, masuk Warisan, masuk macam-macam parti, masuk DAP. Lepas itu desak, bubar dewan. Lepas itu saya bubar dewan, dia saman pula saya. Jangan bubar dewan. Bagus punya orang. My goodness. You just imagine this guy. Saya dia ketua menteri. Lepas itu desak TYT. Saya mau angkat sumpah. Tapi dia klaim dia ketua menteri. Berapa kali mau angkat sumpah ini orang ini? If he is the rightful chief minister, why do you have to demand for you to be sworn in di sana? Pasal dia tahu dia bukan the rightful chief minister. Betul kan? Kalau tidak, kenapa dia mau kita sudah cukup? Dia ingat dia cukup. Saya checkmate dia, tidak cukup dia. We were not born yesterday in politics. I served the country, I served the nation 32 years. I've been to 7 ministries, you name it. Bukan kita cakap besar, but I know what they have in their mind. And rest assured, we can manage better Sabah. Kalau Sabah punya kaya, Singapura tidak ada minyak, Singapura tidak ada kayu balak, Korea tidak ada kelapa sawit, boleh membangun masakan Sabah
negeri yang kaya, kita tidak boleh industrialize. Tan Sri, you remember when we were there as civil servant? When we were there as a civil servant, you were in finance, I was there as your officer. What have we done? Kita Sabah waktu dulu buat kasut pun kosan, buat baju pun kosan. We have ASEAN supply base, we have SFI. Apa jadi dengan SFI? Si Pairin jual. All the industry yang ada, ASEAN supply base, Labuan, Plywood, macam-macam. Sama KPD, mana si Joe? Oh dia. Of all people, saya letak si Joe chairman. Pasal apa? Pasal dia pejuang parti warisan. Tidak cukup, Joe. 3 months ago, saya beritahu, saya bagi tanah kepada KPD 10,000 ekar tanam padi. Pasal apa? Kita mau cukup beras di Sabah. Ini tidak. Kita punya beras, kita import dari Vietnam, import daripada Thailand. Kita punya beras. Ini beras berpusing dari Vietnam, dari Thailand, pergi Port Kelang. Sampai Port Kelang, masuk dalam karung. Cok dia, bernas, antar balik, pergi Kota Kinabalu. Berpusing lautan Cina Selatan ini beras. Nasib dia tidak mabuk itu laut itu. Why? Because of AP. You enrich the people. Don't tell me we cannot be self-sufficient providing rice of our own. I already cabinet decided in the last cabinet meeting here, lembaga padi Sabah kita revive back in Sabah. Last year alone, 2 consecutive years, when the budget was there, 5 juta saya bagi untuk tanam padi bukit. Di Long Pasir sudah ada, saya bagi tanah 200 ekar kepada orang-orang di Long Pasir, tanam padi bukit. Sekarang dong sudah keluar hasil, orang-orang Long Pasir itu, yang padi bukit. Di Keningau, juga di Tambunan. Jadi ini usaha kita untuk pastikan supaya kita tolong rakyat kita di peringkat Sabah ini.